adjust eh. Stop moving. Uy. Parang walang soft start. Okay, stop take, 600. New motor. Yan, bumilis-bilis na. Medyo okay na yata, no? Sa taas ang S6, ha? Mabilis, ah. Idle 1. 1 pa lang yan? Oo. Ang taas. Grabe hespit, bro. And idle 2 eh, hindi pwede. No? Grabe hespit. Parang 450. Masyado malakas yung idle 2. 80% oh. Grabe, parang sasabog yung head, eh. So yun naman gusto natin, di ba, dati pa. Overhead na, overspeed. Ito overspeed na yata, eh.